ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। नमस्कार दर्शक बंधु मु अति प्रिय भद्रलोक आलोक आपण मानकु हैप्पी फादर्स डे पई मु शुभेच्छा जणाउची। आज हम बापा को आक्षेप करी गोटे वीडियो शूट करछु। आपण मानकु मु गारंटी देई कहूची आपण माने जहाली देखिले वीडियोटे हसिबे। आसंतु वीडियो पेटी नजर पकेबा। नमस्कार। छोरा कैलेंडर साम उपरे जोगा जोग नजर चली भारत प्रथम निरपेक्ष टेस्ट भारत बड़ प्रथम निरपेक्ष टेस्ट नहीं पड़ुची ये रे छोरा ओह नो ये देश जाई कुआरे जुग जाई धिरेई होई चिकिया से धानिक संख्या कमुची छोरा कोरोना तो जो रेट रे माड मारुची आ छुआ तो खाली उत्पात हो जनी आ तू खाली माटी नहीं चालुची कोरोना उपरे कोरोना कोरोना उपरे कोरोना कोन कोला से नकली राज्य बाहर को औषध जाई पारे क्राइम ब्रांच अब औषध जाउची क्राइम बाज छा नाटकट करूची रानी को एकुटिया कर देले कोरोना ओह नो सो रानी को कोन कोरोना एको कार द दुची ओ भूली गले बापा ये क्या समाधान ये तमे समाधान आई ये तू कोन या बकटियाटा थलु ना कोन आनी जाइछु मु त मय का धोती उडा तू तो छोरा बाहर रही पाठ पढलु तू छोराटा मन देखा থাকে তো কিছু করিয়া নাই आप राखले प भाई हां राखले प पता भाई मत को देखा जाउची की ओइ दादा थामुची नहीं देते तोर कोन माला बा उठी उठिला दियो उठिला हाथ बाड़ा हेबिलाटा हे गले आई नु भैया हां तू बकरे दबा तू यही भाई दे ए झपटे कोन देखु ए यही तू बाछी की मार जाइछु मत मुंडे बापा हे जो बाबा मत गो धरम बापा के हम निज बापा के तो निज बापा बा सेडे मु कमाई कर दिलो ए एटा मोर ये डिसाइड करे तो किया कपाल दो तीन मोर जा मोबाइल देखबू देखबू मोर धोती मोर ओ जे देला कि आधा पैसा मु देई छी धोती रे मु एटा पूरा पैसा मु आनी जे देला बजाई देला क्या भाई मु अंगर काई दे बजाई छी होती भाई धोती झाड़ ये भाई मैंने दुआ टिके जीवन मु धोती भाई था टिके में धोती मु आनी छी ये छोट काल नु मुंडा करे चढ़ी गला उठा पड़े है मोर मारे के बारे है ककरे मारे दे नहीं था बाबा कौन तो है तोड़ा करी हो जो भाई है से धोती मोर भाई भाई छाड़ी रे कोजी मोर धोती छाड़ी रे मोर धोती है बापा भाई आनी बापा भाई मोर ले छोड़ छोड़ थपड़ा थे तार थपड़ा तोरा थपड़ा गोला मारे जले तो तारा गोला चले छ हां मोरे के जना कलालु तू छोरा पड़ा टकाटा मुंडो गुटा को मारी लोगे मारी जाइलो हां ले कर मु आनी दिलो भाई ए देखलु कोना आनी होती रे एटा कोना भाई भलो नेपा देखला रामा मु देखाई बुलेलु रे पछा के बुले गिरा हां इनी देख हां तो तू काई धरमु आपन हे या बेटा भाटी जी बारे रे छ माप पाउनी रे छोरा कोडु मार दी कि आनी छ ये बस पला काई की ये आयोजन करी छ आपा आज फादर डे ए तू कोन से पट देखु हां फादर डे काई गिरे गिरे कोन कहू छु कि बुझी बा बापा डे बापा को दिन माने बापा कोन छोरा आज जन्म होइतला ना बापा आज पूजा करंती छोरा को दिन पूजा करिया त हम देखिनी कोन नबार पता अछि तोर कोन भाई मो बात किसी नहीं छाप पाकाळ हे गला सब तू कोन कहू ए लवाया बापा मु बोल धोतीटा मु आंटी छोरा जाक तमे आज तो मुंड खराब करी देला मोर तम मा चला कोन हे करे थांदा छोरा इमोशनल कर दो भाई तो पे आज अपन मन खराब होई तो पे आज मन खराब बिल अपन मो पानी दुखी तो हे पार्टी कर ना हे धोनी लगेबे कि ना करो आप भला बा हम भाई दी भिन्न कर दियो हां भला बा दी भाई के भिन्न कर दिया हमको चारी जी भिन्न करियो नहीं धोती जी की नहीं धोती दिया रे मो धोती रे साला सेटा कोन मापा पाउनी मो भोई ताको जी की छोटा करियो ना हे ए छोरा एटा कार कोन सुकुथला ना कोन मु नहीं
से गगना छुआटा सबले धोती गड़ेकि चालुला सेदिन बा एइथर हकी थिला ना कोन ओ नो बाबा मो देखै ता आनी जो बाता भाई तो ଆପଣ କିଆ ନିଜେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଣିଛି देखिए आम मुटिए गाड़ी देखैबा एटा कोन किछि जानि पारुनी एटा कार कोन आनी दियो ई रे भैया मार्केट में दिए कोन कोन मार्केट में ଆପଣ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ ଆଣିଛି बाबा गजलक्ष्मी मार्केट रे एटा धोती सब मिलुची ई रे भैया जे कोन किछि आग पछ जणा पनी मापा भी पाउनी गजलक्ष्मी रे कोन ए धोती मिलुची हां ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋର ଧୋତି हां ई रे भैया तोरा भिन्न हबो ये कोन मु जानि जानि भिन्न करिया ହଁ ବା जे मु कोन तमे छुआ दिदा जमा करी मु भिन्न करबी ଆଉ ବାପା ତମେ ମୋର ମୋ ଦୋକାନ ବାପା ମୋ ଦୋକାନ ବାପା ଚପଲ ତୋର ବାପା ମୋର ଚପଲ ଚପଲ ତୋର ଫାଳକୁ ମୋର ଫାଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ନେଇ ଯା ମୋର ବାପା ଚପଲ ଦେ ମୋ ଫାଳେ ତୋର ଫାଳେ ବାପା ଚପଲ କାହାର ବାପା ତତେ ଜନ୍ମ କଥା ବାପା ମତେ ଜନ୍ମ କଥା ବାପା ତତେ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲା ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା तो बापा मु काहाକୁ ଜଣକ କରି ତମେ ସାରା ଉଡି ଯାଇଛ ବାପା ଇଏ କଣ ତମେ ଉଡି ଯାଇଛୁ ଯେ ଛଡା ତୁ ତ ଯୋଉ ରେରେ ତେତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ତ ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋକା ମୋ ହୁଦ ଡାକୁରି ଉଠୁଛି ଛଡା ତମ ମା ଥିଲେ ଛଡା ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତେ ତମେ ହଇରେ ତମେ ମତେ ହତ କଥା କରି ସାଇଲେ ଶୁଣ ବାପା ମୋତେ କଣ ଶୁଣିବ କେତେ ବଡ ଟଙ୍କା କହୁଛି ବା ହଇରେ ତୁ ଖାଲି ଝାଡା କୁଆଡେ ଅନଉଛୁ କେତେ ବି କହୁଛି ବାପା ଧୀରେ ହାଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ପୋଡ଼ାଟା କିଣି ଆଣିବି ଭିନ୍ନ ହବ ସତରେ ଭିନ୍ନ ହବ ମୋ ପେଟ ଛୁଇଁଲ ଫାଟିଯିବ ରେ କଣ ଛଡା ହଉଛ ରେ କଣ ଖାଇଥିଲି ସେ କଣ ଭିଜା ଭିଜା ହଉଛି ନା ହଗ ମତେ ବାହାରିଯିବ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଧୋତି ଧରା ପାଚିର ତାକୁ ଚିରି ମୋର ଯାଉନି ବାପା ତମେ ମୋର ନାଇଁ ବାପା ବାପାକୁ ମୋର ଭିନ୍ନ କରିବ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାପାକୁ କାଟିଦେବା ଆଜି ବାପା କାଟିଦେବା ଛଡା ବାପାକୁ କଣ କାଟିବ କହୁଛ ଭିନ୍ନ ମାନେ ବାପା ବି ଭିନ୍ନ ବାପା ବି ଭିନ୍ନ ବାପା ମୋର ତୁ ବାପାକୁ କାଟିକିରି ବାପା ହଁ ବା ଭିନ୍ନ କରିବ ହଁ ବା ହଁ ବାପା ବୁଝିଲେ ଭାଇୟା ଭିନ୍ନ କରିବ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କାଟିଦିଅ କାଇଁ ତମକୁ ଦୋକାନରେ ଦିଦିଟା ମିଳିବ ବାପା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ କହୁଛି ମୋର ମୁଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ କିଣି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇରେ ଛଡାଟା କହିରା ଛଡା ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଇରେ ୟାକୁ କଣ କାଟିବ ବାପା କାଟି ହଁ ବାପା ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟା ଆଜି ସଭା କଣ ପାଇଁ ବସେଇଛ ବାପା ବାପା କହିକିରି ସବୁବେଳେ ଉଣ୍ଡୁ ପୁଣ୍ଡୁ ହଉଥିଲ ସୋଠୁ ଆସ ନା କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଛଡା ବୋପାକୁ ବଢିଲା କି ବଞ୍ଚିଲା କିଛି ଛଡା ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ସୋଠୁ କଣ ଇଏ ଆଜି ଆଣି ବୋପା ବୋପା ଛଡା ସ୍ୱାର୍ଥପର କଣ ଅଛି କି ନାଇଁ ତୋର ଅଛି କି ନାଇଁ ବାପା ବୋପା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଲଟା ଖାଇଲା କି ମନ୍ଦଟା ଖାଇଲା ତୁ ଛଡା ଆସିନଥର ହଁ ତୁ ତ କଢି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଇ ହେଇ କହୁଛି ସେମିତି କୁହ ନା ବାପା ତୁ ଲଗା ଦିଟା ଲଗା ତୁ ତ ତାକୁ ଛାଲ ଟକାକୁ ମୋର ମାରି ସାରିଲୁ ଚାରିଟା ତାପରେ ତୁ ଲଗା ମତେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ତାପରେ ଭାରି ଚଢି ଯାଉଛୁ ଧୋତି କହୁଛି ମୋର ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ନେଇକି ଯା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣି ଯାଉଛୁ ବାପା ତମେ ଆସ୍ତେ କో ହାଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ନା ମୋ ବାପା ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତୁ ପଳେଇ ଆଣିଛୁ କୋଉଠି ଛଡ଼ା କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଇଏ ଛଡ଼ାଟା ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତୁ ତାକୁ ମାରି ପକେଇବୁ ଏଇଟା ତୁ ବାଳାତି ତୁ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଘରେ ମୋର କାଇଁ ଗାଈ ଧଉଛୁ ତୁ ମୋ ଛୁଆ ନୁହଁ ତୁ ତ ତା ବାଗିଆ ଜମା ହଉନୁ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ବାଗିଆ ହଉଛି ତୁ ଛୁଆ ଆଉ କେବେ ଦି ଭାଇ ଏକାଠି ହବନି କହୁଛ ମୋ ବାପା କେହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁନି ଛାଡି ଫାଡିଦବା ଛାଡିଦବା ଯେ କଣ ଚିରିରେ ନେଲୁ ତୋର ସେଇଟା ବାପା ଧୋତି ଯଦି ଭିନ୍ନ ହେଲା ବାପା ଚପଲ ବି ଭିନ୍ନ ହବ ତୋ ଫାଳକୁ ମୋର ଫାଳେ ନାଇଁ ମୋ ଚପଲ ବି ମୋ ବାପା ମୋର ବାପା ବି ମୋର ବାପା ମୋର ବାପା ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଠାନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାର୍ଟ 2 ନମସ୍କାର।